Era on-demand economy menuntut perusahaan mampu menghadirkan produk dan layanan secara real-time di tengah ekspektasi pelanggan yang terus berubah. Mengamati tren tersebut, Tom Bianculi, Chief Technology Officer Zebra Technologies, melihat makin banyak perusahaan dan organisasi saat ini yang ingin mendigitalisasi dan mengotomatisasi workflow-nya dengan lebih baik. I think more and more of our customers and the market in general is needing to better digitize and automate their workflows. So we look at the demands on companies, they need to get better visibility to their capital assets, their inventory, their people, and be able to use that information to what we like to say is sense and respond, be able to make better decisions in real time. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap aset-asetnya, baik yang berupa produk, layanan, maupun tenaga kerja. Dengan visibilitas yang lebih baik, mereka akan dapat melakukan sense and respond sehingga dapat mengambil keputusan dengan lebih baik secara real time. Dalam konteks teknologi, digitalisasi dan otomatisasi workflow membutuhkan automasi, konektivitas dan visibilitas yang akan memberikan informasi tentang misalnya posisi dan kondisi barang secara real time di rantai pasokan atau supply chain. Ryan Goh, Senior Vice President and General Manager Asia Pacific Zebra Technologies mengatakan, teknologi-teknologi Industri 4.0 yang saat ini mulai diadopsi oleh para pelanggan Zebra diantaranya adalah RFID dan Machine Vision. Kedua teknologi itu disebut Ryan Goh sebagai teknologi kunci dalam membantu pelanggan mengotomatisasi proses, inventarisasi, dan sebagainya. Sementara adopsi 5G akan memberikan konektivitas yang lebih baik untuk Industri 4.0. Tom Bianculi melihat adanya perubahan di industri yang mengharuskan perusahaan melakukan pendekatan Industri 4.0 yang berbeda. I think that preparation from Industry 4.0 perspective in some ways has been turned on its head in the sense that all of the demands that are being put on our, in our customers' environment. So if you think about what's happening inside of a retail store, it's no longer about shopping in that store. It's about transforming the store to become a fulfillment center, to become an experience center. If you think about the warehouse and the growth in the amount of goods that are moving through a warehouse, now we have customers that aren't talking about a traditional form of a warehouse, which is aimed at storing goods as a buffer into the supply chain, but they're talking about warehouses as flow centers, where goods are constantly in motion. They're coming in and they're moving out. Ia mencontohkan, toko retail saat ini tidak lagi berfungsi sebagai tempat belanja, tapi sebagai fulfillment center dan experience center. Atau gudang yang kini tidak lagi sebagai tempat menyimpan barang saja, tapi sebagai flow center sehingga barang akan selalu bergerak keluar dan masuk di tempat itu. Menurut Tom, perubahan itu merupakan dinamika yang lahir dari situasi pandemi beberapa waktu lalu dan akan menjadi satu standar baru. If you don't sort of embrace new ways of doing things, you won't be able to sustain yourself. You won't be able to keep up with competitors. And worst of all, you won't be able to keep up with your own customers' expectations. Meski ada hal-hal baru dalam Industri 4.0, Ryan Goh melihat perusahaan tidak perlu memulai perjalanan Industri 4.0-nya dengan implementasi yang kompleks. I think you don't have to start 4.0 by doing some really complex operation. For example, right? So even putting a device in the hands of your operation to really scan the products, right? Manufacturing, or even putting a wrist scanner on your workers, right, to improve the productivity of moving your product among and therefore be able to connect that data what you have moved, right, and see the movement of that product itself, part of Industry 4.0 implementation. Bahkan menyediakan perangkat semacam wrist scanner bagi para pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan memperoleh data perpindahan barang pun itu adalah bagian dari implementasi Industri 4.0. Simple processes like this, as a result of connectivity, can really derive the outcome that you want. That's
already part of Industry 4.0. Just like, when we think of Internet of Things, right? It's Internet of Things is Internet of anything. It's not necessarily just a mobile device or a sensor. Right? Lebih jauh, kedua petinggi Zebra Technologies ini juga memaparkan kontribusi Industri 4.0 terhadap pencapaian sustainability sebagai bagian dari ESG goals. Visibilitas yang lebih baik akan meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kesalahan, pemborosan, dan waktu yang terbuang. Visibilitas juga dapat berkontribusi pada optimalisasi rute pengangkutan barang yang artinya akan mengurangi jejak karbon. Tom Bianculi melihat Industri 4.0 sebagai sebuah dualitas karena dapat membantu perusahaan memenuhi harapan pelanggan dan juga memberikan tingkat visibilitas yang akan membuahkan hasil yang lebih sustainable bagi perusahaan. Inilah menurutnya yang akan semakin mengakselerasi inisiatif Industri 4.0 di berbagai sektor industri dan bisnis. Being able to deliver, this is something we're really seeing, this duality of delivering on customers' expectations, right, is providing a level of visibility that is helping to deliver a more sustainable outcome for our customers. So no longer is the conversation just purely about how do we get better customer outcomes or how do we get better sustainability. Each of them are serving each other. And that, I think, is, again, something that I think is at an inflection point and is going to drive a lot of acceleration of these types of Industry 4.0 initiatives.